নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। কিছু কথা না বললেই নয়, তাই বাধ্য হয়ে আজকের এই ভিডিওটা করছি। আমি 3-4 দিন হলো এই নতুন ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা খুলেছি। অনেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছেন, ধন্যবাদ। কিন্তু আমার একটা কথা হলো, ফেসবুক আর মেসেঞ্জার দুটো আলাদা হয়। আমি ফেসবুকে কাজ করতে চাই, আমার ভালো লাগে, আমি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটার একজন হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে চাই। ভালো ভালো কন্টেন্ট আপনাদের দেব, আপনারা দেখুন, সেগুলো এনজয়, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তাই যদি যাদের শুধু চ্যাট করার জন্য আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছেন, তারা অনুগ্রহ করে পাঠাবেন না। আর যারা আমাকে ভালো লাগে, যাদের আমার ফেসবুকের পোস্ট দেখতে ভালো লাগে, তারা প্লিজ ফলো করুন। আমি অনুরোধ করবো তারা ফলো করুন। আর যাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র চ্যাট मैसेंजर কথা বলা, तारा अनुग्रह করে আমাকে फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठाबेन ना। एक ही बात मैं हिंदी में दोहरा देती हूँ, क्योंकि इंडिया के बहुत सारी जगह से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जिनका इच्छा है कि मैं चैट करूँगी, क्योंकि सारा दिन निकल जाएगा अगर मैं आप सबका मैसेज का एक भी रिप्लाई दूँगी, तो इतना वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। फेसबुक में पोस्ट करती हूँ, उसकी कमेंट को रिप्लाई देती हूँ, फेसबुक देखती हूँ, कुछ स्टोरियाँ पढ़ती हूँ, उसमें जो भी होता है हमारे फेसबुक में काम करती हूँ। तो फेसबुक में मैं काम करना चाहती हूँ, तो कृपया अगर आपका इंटेंशन चैट है तो मुझे ऐड फ्रेंड मत कीजिए, तो जस्ट फॉलो मी। अगर आपको अच्छा लगे मेरे फेसबुक पोस्ट, आपको जो भी बोलना है फेसबुक में ही बोलिए। मेरा मतलब बांगला আর একবার বলে দিচ্ছি, অর্থাৎ যা কিছু বলতে চান আমার পোস্টে কমেন্ট করুন, আমি আপনাদের সেখানেই রিপ্লাই দেবো। আমি কাউকে কোনো পার্সোনাল মেসেজে রিপ্লাই দেবো না। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন।